الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين. السلام عليك يا حضرت مولا علی شیر خدا رحمت اللہ علیہ. السلام عليك يا حضرت ما فاطمہ تو زہرا رحمت اللہ علیہ. السلام عليك يا حضرت امام حسن حسین رحمت اللہ علیہ. السلام عليك يا حضرت پیرانے پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ. السلام عليك يا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. السلام عليك يا حضرت اولاد رسول احمد اللہ غوث بھنڈاری. السلام عليك يا حضرت جمال مصطفیٰ غلام الرحمن بابا بھنڈاری. السلام عليك يا حضرت امین الحق واصل مجھ بھنڈاری. السلام عليك يا حضرت دلور حسین بابا بھنڈاری. السلام عليك يا حضرت شہنشاہ ضیاء الحق بابا بھنڈاری. السلام عليك يا حضرت مولا حضور حسن مولا مجھ بھنڈاری. السلام عليك يا حضرت شفیع البشر بابا بھنڈاری. السلام عليك يا حضرت حبیب البشر بابا بھنڈاری. السلام عليك يا حضرت مصیب البشر بابا بھنڈاری. السلام عليك يا حضرت معین الدین الحسن بھنڈاری. السلام عليك يا حضرت امیر الزما امیر بھنڈاری. السلام عليك يا حضرت حسنت مولا بھنڈاری. السلام عليك يا حضرت نوری بابا القادری. السلام عليك يا حضرت شخاف الدین